হ্যালো সবাইকে, অসম্ভব সুন্দর একটা সেলফ বর্ডার শাড়ি নিয়ে আজকে চলে এসেছি। আমি দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর। সামনে থেকে যেরকম সুন্দর লাগছে তোমাদের হয়তো ক্যামেরাতে আমি বোঝাতে পারবো না। ব্ল্যাকের साथे जाছে पिंकेर कॉन्ट्रास्ट। ब्यूटीफुल एक साड़ी है ये, सेल्फ बॉर्डर। अभी सेल्फ बॉर्डर बहुत चल रहा है, सेल्फ बॉर्डर साड़ी। सेल्फ बॉर्डर साड़ी देखिए, साड़ी का लुक, ओ माय गॉड, जस्ट ब्यूटीफुल। जल्दी से जल्दी बुकिंग कीजिए 8240331412 বুকিং নাম্বার। তাড়াতাড়ি করে বুকিং করতে হবে এই শাড়িটা পেতে হলে। তিনটে জারির কিন্তু উইভিং আছে, তিনটে জারি দেখেই বুঝতে পারছো কত সুন্দর পাতাগুলো যাচ্ছে। এটার ব্যাকটা একটু দেখিয়ে দিই, তাহলে হয়তো বুঝতে পারবেন আপনারা। এই হচ্ছে ব্যাকটা, 3 जरी का विविंग है ये। देखिए ब्यूटीफुल पीस, ब्लैक एंड पिंक। ब्लैक लवर जल्दी से जल्दी बुक कर लीजिए 8240331412 COD अवेलेबल। ब्लाउज पीस ये जाएगा, ब्लाउज पीस। ओके, पसंद है कमेंट लाइक शेयर करना मत भूलिए। कमेंट लाइक शेयर किंतु अवश्य चाहिए আমার। थैंक यू।